Pwede nimo isulti imong ngalan, edad ug trabaho. I am Trixie Liloan, 18 years old. I don't have work. Asa ka kasagaran nagpuyo o nagtrabaho? Um, Maybe I stay here in Lahog, Cebu City. And also, I said it na I don't have work. Usahay nagahimo ba ka og mga butang para sa imong kaugalingon, gamit, sama sa pagkaon, sinina o uban pang butang? Can you repeat the question again? Usahay nagahimo ba ka og mga butang para sa imong kaugalingong gamit, sama sa pagkaon, sinina o ubang pang butang? Yes, like I do it, cook for myself, and maybe the clothes is I don't wala. Gakonsumo ka ba usahay sa imong kaugalingon ginahimo o imong ginabaligya kini sa uban? No, nothing. Never. Kung ang imong pamilya gikinahanglan og mga produkto o serbisyo, asa mo kasagaran mo palit og ngano? Maybe sa carbon or supermarket, like kanang we need to avoid na we all have restock food or har in our house, whereas in case na kanang emergency or bagyo or unsa pa nga kanang dili mo makadalikyat og gawas or di mo ganahan magpalit sa gawas kay nara mo'y stock sa balay. Ginaunsa sa mga negosyo sa inyong komunidad pagkuha og materyales o mga kinahanglanong para makahimo sila og mga produkto? For me, my opinion, naiuban nga mo palit sad sa mall para ila ikuan inegosyo, nasa iuban nga kanang ilahag yung kuan hinimo kanang handmaking bitaw, like magtahi barog sa nina or kanang magbuhat og food para ibaligya, like that, for my opinion. Nakatigom ba ka og kwarta, regularly o usahay lang? Asa nimo ginabutang ang imong tigom, bangko, comfortative o uban pa? Maybe sometimes yes, nakoy kan nakatigom ko sa akong kwarta gamay if wala ko'y kanang need nga paliton, and also kanang I don't have bank para akong money kay is kanang like is savings kanang naragyod siya sa ako ang kan wallet or kanang mag savings ko ako like alkansya, like that. Nakapahulam baka og kwarta para sa negosyo o personal nga proyekto? Ginaunsa ka niini pagtabang? For me is kanang kuan siya personal, like kanang manglag me with friends, dili siya kanang for emergency kay wala man sad koy nga nakadako nga kwarta sa like kanang 1K or nga na baron nga uslan para kay gamiton for
emergency. Like manglaag mo sa imong friends and then maborrow siya og money kay she or he don't have money to buy anything, things or food, um, any other nga unsay iyahang ganahan nga mapalit. So for me lang kanang personal gihapon siya kay sa ako gihapon siya lang ulam bisag gamay lang nga kuan kwarta like 50 or 100 like that. That's enough. Nagabayad ba ka og buwis o nagtabang ba ka sa mga programa sa gobyerno? Unsaon kini pag-apekto sa imo? Wala. Aduna ba'y public service sama sa dalan, eskwelahan, opisyal nga imong nagamit sa adlaw-adlaw o sa trabaho? Actually, for me kay sa school, school. Morgan. Nakapamalit ba ka og mga produkto gikan sa ubang nasod? Unsa man kini? Wala ko ka buy of things or food in other countries, but kanang naiuban nga kanang gahatag sa ako like kanang things or clothes or makeup na gikan sa kan gawas nga akong nagamit, but dili ako ang nagabay but nakagamit ko. Naka-export ba ka o nakabaligya ba ka og produkto padulong sa gawas sa Pilipinas? Ako for me kay naka business ko og any other nga food like gulaman or chicharon sa kanang sulod sa eskwelahan, but gawa sa country sa kuan kay wala. Unsa nga economic challenge imong tubang sa imong adlaw-adlaw na kinabuhi? Oh, that's very challenges. Good question, but kay ang problema sa kinabuhi kay na siya very challenging kaayo na kay mao na imong imong kusog sa imong kinabuhi, like di ba maka-feel ta og kapoy, dapat kay kanang dili ka mo give up, mo gina siya imo na imong kusog para dili ka makaunahuna og kuan like ingana kanang mara. Giunsa nimo pagdumala ang imong income, paggasto ug pagtigom? Income, wala ko'y income but maybe allowance for kuan na siya sa school, but I need to budget it kay dili pod pwede nga sa isa ka adlaw ako siya hotdon, dapat kay kuan jud ako siya, ma-budget jud nako ang kwarta bisag naay klase or wala, kay need man gihapon kay in case nga nakay need or emergency kay nakay makuot-kuot bisag gamay. That's all. Sa imong hunahuna, unsay makababati nga mas maayo ang ekonomiya para sa ordinaryong tawo sama nimo? For me kay makig-communicate sa mga tao, makig
hiusa ka para, and also nga kanang maghatag kag kan respect sa kano mga tao, like dapat kay pantay-pantay lang, even nga kanang dato or mapobre, dapat need nimo siya i kuan. But depende na sa kuan ubang tao, based lang sa kanang my own opinion nga maghihiusa, magrespeto ay lang sa usab usa, and then maghatag og kuan pagtagad sa mga kuan tao. That's all my answer. It's a very simple answer, but it's enough for me. Thank you. Isin